있습니다. मेरे देखो पाकिस्तान का मुस्लिम शरीफ पर मसला है हमें 아무리 인구가 많아도 교육이 부족하면 나라는 발전할 수 없습니다. भगवान की कितनी ही गालियां क्यों ना हो अगर शरीर को की कमी होगी तो हमारा तरक्की नहीं कर सकता हमें 파키스탄의 미래 발전을 위해 신앙과 교육 분야에 투자하고 계신 김생기 선교사님 부부를 존경합니다. अगर पर्सनली जिन सब और उनकी अहलियत के एहतराम करती है जो पाकिस्तान की तरक्की की तरक्की के लिए ईमान और तकलीफ में सरमायाकारी का काम कर रही है 그리고 다음 세대 교육을 위해 수고하시는 바사라드 목사님 부부와 가족들, 교관 선생님과 수고하시는 선생님들 주 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. और मैं पास्टर दुशारा साहब और उनके खानदान और वाइस प्रिंसिपल साहब और उस्ताद को मुबारकबाद देती हूँ जो कि दामद यीशु के नाम को काम कर रहे हैं बड़ी जो कि नस्ल तलीम को फैला रहे हैं सब मेहनत कर रहे हैं 사랑하는 여러분, 배움은 기회와 때가 있는 것입니다. मेरे जगह के लिए सीखने का मौका और वक्त के साथ आता है हमें 예수 그리스도를 알아가는 신앙 교육도 마찬가지입니다. मेरे बारे यीशु को जानने के लिए मजबूत के लिए भी भूमिका है हमें 우리도 오픈 바이블 로마서 10장 17절을 읽어주세요. हम देखेंगे रोमियो का नाम पौलुस को कथा जिसका 10 बार 17 रोमियो में 10 पौलुस की 17 वैसे ज्ञान सुनने से पैदा होता है पर सुनना उसी के मिलान से सब कहें आमीन 아멘. 이 말씀은 믿음의 근원이 무엇인지 말하고 있습니다. ये जो सवाल है ईमान के बारे में हम बताते हैं हमें 사랑하는 여러분, 주 예수 그리스도를 믿는 믿음은 저절로 생기지 않습니다. और मेरे प्यारे पिताजी की बात पर हम जोर देते हैं हमें 주 예수를 믿는 믿음은 어른이 되어도 사람 안에서 자연적으로 생기지 않습니다. पिताजी यीशु मसीह की ईमान मुक्ति तौर पर शख्स पे इस वक्त भी नहीं आता जब वो बालिग हो जाता है हमें 교회 목사님을 통해서 반드시 들음 즉 하나님의 말씀을 듣는 과정을 통해서 믿음이 생깁니다. और ईमान की हैसियत की पाबंदी से विभिन्न खुदा के नाम को शुद्ध कहने से पैदा होता है 아멘. 그리스도를 믿는 믿음은 하나님의 말씀인 성경을 통하여 옵니다. मसीह है ईमान खुदा के नाम से लिए आता है आमीन 아멘. 그리스도의 말씀이란 성경 말씀, 복음의 말씀을 뜻합니다. और कलाम में फर्स्ट में एक मसीह का मतलब है बाइबल का बात लफ्ज और इंजील का कलाम 즉 예수 그리스도의 가르침과 하나님 말씀이 선포될 때 사람들이 그것을 듣고 믿음을 갖게 됩니다. 아멘. 사랑하는 여러분, 말씀을 듣는 것이 매우 매우 중요합니다. 교회에서 설교를 듣고 성경 공부를 하며 하나님 말씀을 가까이 할 때 믿음이 성장합니다. 아멘. 믿음은 하나님의 말씀을 들을 때 생기며 말씀을 가까이 할수록 더욱 강한 믿음으로 자라게 됩니다. 아멘. 오늘은 예수피 4강을 대언하고자 합니다. 아멘. 우리도 오픈 바이블 사도행전 20장 28절을 읽어주세요. और सारी गलत की बदारी करें जिस पर उन्होंने उसने तुम्हें इनवार किया है ताकि खुदा की कलीसिया की बदारी करो जिसे उसके पास अपने दूत से ले लिया सब कहे आमीन 아멘.
이 구절은 교회가 하나님 자기 피로 값주고 사신 것임을 강조합니다. 아멘. 이는 예수의 피가 단순한 인간의 피가 아니라 하나님의 피임을 증거하는 중요한 말씀입니다. 즉 예수님의 신성과 속죄삭을 강조하는 구절입니다. 아멘. 아멘. 왜 예수의 피가 하나님의 피인가? 아멘. 지난 설교에서 우리는 예수의 피가 단순한 인간의 피가 아니라 하나님의 피라는 사실을 다루었습니다. 아멘. 오늘은 더 깊이 들어가서 예수님의 신성과 예수의 피가 하나님의 피임을 증거하는 성경적 근거를 살펴보도록 하겠습니다. 아멘. 예수님의 신성이 없으면 예수의 피는 하나님의 피가 아니다. 어떤 사람들은 예수님을 단순한 인간 또는 위대한 선지자로 보려고 합니다. 아멘. 그러나 성경은 분명하게 예수님이 하나님이심을 증거합니다. 아멘. 여호수아 레디 9. 9. 그러나 성경은 분명하게 예수님의 하나님이라는 증거를 예수님의 하나님이심을 증거합니다. 아멘. 아멘. 10. 예수님은 하나님이시다. 성경은 여러 곳에서 예수님의 신성을 증거합니다. 아멘. 요한복음 1장 1절 제가 받들어 봉독합니다. 태초의 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계시었으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 아멘. 아멘. 예수님은 태초부터 존재하신 말씀 로고스이시며 그 말씀은 곧 하나님 자신이라는 선언입니다. 아멘. 아멘. 이는 예수님의 신성을 명확히 나타내며 예수님이 창조주 이전부터 존재한 하나님이심을 증거하는 말씀입니다. 요한복음 1장 14절 제가 받들어 봉독합니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 아멘. 태초부터 계신 하나님 말씀이 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셨다는 선언입니다. 즉 예수님은 참 하나님이시면서 동시에 참 사람이 되셨습니다. 아멘. 이는 예수님의 성육신을 증거하는 중요한 말씀입니다. 아멘. 태초의 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으며 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에. 아멘.
इतना तो कलाम की बात साथ में कलाम से बात और कलाम बोल के बारे में इससे नहीं पर हमारे ज्ञान आया और उसको हमारे कल हमारे ज्ञान आमीन 아멘. 통역을 따라서 예수님은 곧 하나님이시다. 세 번을 크게 선포해 주세요. हम इसको बोलने की यीशु खुदा है यीशु खुदा है यीशु खुदा है आमीन 요한복음 10장 30절을 제가 받들어 봉독합니다. 아버지와 나는 하나이다. 3. तीस आयत में लिखा हुआ है कि मैं बाप एक है मैं और बाप एक है आमीन 예수님께서 하나님 아버지를 본질적으로 하나 되심을 선포하는 말씀입니다. 아멘. और मेरे पास लोगों ने दोनों को नाम किया तो यीशु के बुनियादी तो 음흠. प्रभु के बाबा के साथ एक है आमीन 음흠. 예수님은 단순한 인간이 아니라 하나님과 동등한 본질을 가지신 분이심을 나타냅니다. 아멘. और मेरे बारे में समझ सकते हैं कि यीशु सिर्फ एक इंसान है लेकिन बाप को एक बनाया क्या किया आमीन 유대인들은 이 말씀을 듣고 예수님을 돌로 치려고 했는데 이는 그들이 예수님의 말씀을 자신을 하나님과 동등하게 여기는 것으로 이해했기 때문입니다. 아멘. 아멘. 세븐. 예수님과 아버지 하나님은 본질적으로 하나이지만 동시에 성부와 성자로 구별된 인격이십니다. 아멘. 이는 삼일체 교리를 뒷받침하는 중요한 구절 중 하나입니다. 아멘. 예수님께서 구원의 완성자이심을 증거합니다. 아멘. 예수님과 하나님 아버지가 하나이기 때문에 예수님의 구원 계획이 완전하고 변하지 않음을 의미합니다. 아멘. 즉 나와 아버지는 하나이라는 말씀은 예수님의 신성과 삼일체 고리를 증거하는 강력한 말씀입니다. 아멘. 예수님께서 직접 하나님과 자신이 하나라고 하셨습니다. 아멘. 통역을 따라서 나와 아버지는 하나이다. 세 번 크게 선포해 주세요. 아멘 아멘. 빌립보서 우르드 오픈 바이블 빌립보서 2장 6절을 읽어 주세요. उसके आगे से खुदा की सूरत पर था खुदा की प्राप्ति बलि को कब्जा में रखने की चीज ना समझो सब कहे आमीन 예수님은 본래 하나님의 본질로서 하나님과 동등한 분이십니다. 아멘. 그러나 그 신성을 포기한 것이 아니라 자신을 비워 종의 형체를 입고 사람으로 오신 것을 강조하는 말씀입니다. 아멘.
그는 근본 하나님의 본체시나 예수님은 하나님의 본체, 즉 하나님이십니다. 아멘. 예수님이 하나님이기 때문에 예수의 피는 단순한 인간의 피가 아니라 하나님의 피입니다. 아멘. 성경이 증가하는 예수의 피는 하나님의 피라고 사도행전 20장 28절은 아주 강력한 말씀을 주고 있습니다. 아멘. 사도행전 20장 28절에 하나님이 자기 피로 사신 교회라고 성경을 통하여 말씀하십니다. 그렇다면 여기서 하나님의 피는 누구의 피를 가르치는 것일까요? 아멘. 바로 예수 그리스도의 피입니다. 아멘. 예수님이 십자가에 설리신 피로 우리는 구원을 받았습니다. 아멘. 우리도 오픈 바이블 예배소서 1장 7절을 읽어주세요. अब तो उसके दूत के वसीला से बपतिस्मा की गली कसूरों की मौत उसके फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है सब कहें आमीन। 이 말씀은 예수 그리스도의 피를 통한 속량, 구속과 제사함의 은혜를 강조하는 핵심 구절입니다. 아멘. 구원은 오직 예수 그리스도 안에서만 가능합니다. 아멘. 하나님의 구원은 값없이 주어지는 풍성한 은혜입니다. 아멘. 예수의 피가 우리의 속죄 제물이 되어 값을 치루어 주었습니다. 아멘. 예수님의 희생으로 인해 우리는 죄에서 해방됐고 용서받았습니다. 할렐루야. 아멘. 우리는 예수님의 보혈을 의지하여 제사함의 확신을 가져야 합니다. 아멘. 우리의 구원은 우리의 행위가 아니라 하나님의 은혜로 주어진 것입니다. 아멘. 예수의 피로 인해 우리는 더 이상 죄의 종이 아니라 자유를 누리는 자들입니다. 아멘. 예수의 피는 하나님의 피라는 완전한 제사함을 줍니다. 구속의 능력. 사도행전 20장 28절은 이것은 하나님의 피라고 합니다. 즉 예수의 피는 하나님의 피입니다. 아멘. 예수의 피가 단순한 인간의 피가 아니라는 증거입니다. 인간의 피로 죄는 부패합니다. 인간의 피는 죄로 인해 부패합니다. 우리도 오픈 바이블 로마서 5장 21절을 읽어주세요. रोगियों के नाम पर उससे वफात और तौबा इसलिए ताकि जिस तरह गुनाह है
मौत किस वक्त से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी के लिए रातबाजी के जरिया से बादशाही करें। सब कहें आमीन। 이 말씀은 죄와 은혜를 대조를 통해서 하나님의 구속을 설명합니다. 아멘. और ये हमारा गुनाह प्रकट के तजाद के विजय को गलत मतलब मदद करता है। अभी 죄가 사망의 왕노로 탄 것 같이 죄는 인간의 삶의 지배적이고 결국 사망이라는 결과를 초래합니다. 아멘. लेकिन जिस तरह गुनाह की बहुत बड़ी मुकद्दर है, उसी तरह गुनाह इंसानी जिंदगी में राज करता है और आखिरकार मौत की तरफ बढ़ता है। अभी 여러분, 죄는 사람을 지배하며 그 끝은 죽음입니다. 아멘. गुनाह लोगों को राजी करता है, उनको जहाँ भी सजा हो सकती है। 이는 아담과 하와의 타락으로 시작된 원죄의 결과로 모든 인류가 죄에 얽매여 있다는 사실을 말합니다. 아멘. और ये इस वक्त की शुरुआत करते हैं कि आदम और हवा के समाज के शुरू होने वाला जो असल गुनाह का नतीजे में तमाम बड़ी इंसान की बात हो जाती है। अभी 은혜도 의의 왕노릇하며 그러나 하나님의 은혜는 죄와 달리 우리를 의로 이끌고 하나님의 의로우심을 나타냅니다. 아멘. और फजल राष्ट्रवादी के बादशाह के तौर पर हुकूमत करता है, लेकिन कुरान और फजल गुनाह के बारे से हमें राष्ट्रवादी की तरफ ले जाता है और खुदा की राष्ट्रवादी को जबर करता है। अभी 예수 그리스도를 통해 주어진 은혜는 우리를 죄를 덮고 의로우신 하나님과의 관계를 회복시킵니다. 회복. यीशु मसीह के जरिए जो अजान करता फजल हमारे गुनाह को डांटता है और एक राष्ट्रवाद खुदा के साथ हमारा कबूल कर हमारे करता है। अभी 은혜는 죄의 결과인 사망을 넘어 우리를 의로 이끌어 영생을 주는 능력을 가지고 있습니다. 아멘. तो हमारी यही राष्ट्रवादी तुरंत ले जाने और हमें अपना करने की ताकत रखता है और बहुत के आगे जो गुनाह का नतीजा है। अभी 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영상에 이르게 하느니라. 아멘. और हमारे खुदा यीशु के जरिए हमेशा की जिंदगी दी है। अभी 예수 그리스도를 통한 은혜는 우리를 영생에 이르게 한다고 말하고 있습니다. 아멘. और यीशु के जरिए हम फजल और प्रकृति को जानता है। अभी 예수를 믿는 자들에게 죽음이 아닌 영생이 보장됩니다. तो जो लोग यीशु के बारे में रखते हैं करते हैं समझ अभी 예수 그리스도의 구속의 일을 통해 우리가 얻게 되는 영생은 죄와 사망에서 구속받은 결과로 주어지는 하나님의 선물입니다. 아멘. हमारे जिंदगी जो हमें यीशु के कॉन्फ्रेंस के देंगे वो खुदा की तरफ से है और एक तोहफा है जो गुनाह और मौत की कारण वाणी के नतीजे में दिया जाना है। अभी 아멘. 우리는 죄와 사망의 권세 아래 존재하고 있지만 예수 그리스도의 은혜로 의로워지고 영생에 이르게 되었습니다. 아멘. खुदा और मौत की दावत के तहत नहीं, लेकिन यीशु मसीह के बदल से हम राष्ट्रवाद बन गए और हमेशा की जिंदगी हासिल कर चुके हैं। अभी 이 은혜는 우리가 아무것도 할 수 없을 때 하나님이 주신 선물로 예수님의 구속을 믿음으로 받아들일 때 그 효과를 누리게 됩니다. 아멘. तो मतलब खुदा की तरफ से एक तोहफा है जिधर हम कुछ और जब हम ईमान के साथ रिलेशनशिप को फेस करो उसके असरात से दूर कर 이 말씀을 통해서 우리는 예수 그리스도를 믿음으로 죄와 사망에서 구속을 받아 영원한 생명을 얻을 수 있다는 확신을 가질 수 있습니다. 아멘. और इसे हमारे प्रेम के कृष्णा की तरफ से हम खुदा और मौत से छुटकारा पा सकते हैं उससे ईमान बढ़ाकर कर सकते हैं। आमीन। 통역을 따라 은혜가 죄를 이기고 영생을 가져다 준 자 3번 크게 하도록 하겠습니다. और तो हमें पीछे बोलेंगे कि फजल गुनाह को काबू पाता है और गुनाह को काबू पाता है फजल गुनाह को काबू पाता है और आता है। 학생이나 선생들이 선포할 때는 마이크를 그 선생님이나 학생들한테 이렇게 대주세요.
자, 예수의 피는 죄가 없고 완전한 희생 제물입니다. 아멘. 9. 9. यीशु का खून एक बेकार का कुर्बानी है ओके 아멘. 우리도 오픈 바이블 베드로전서 1장 19절을 읽어 주세요. पर मैंने प्रदेश का इसका पहला डाउन स्टूडियो साइट को देखेंगे मैंने प्रदेश का इसका पहला डाउन स्टूडियो साइट और बल्कि एक बेअर और बेदाग बने यानी मसीह के बेच कीमत खून से सब कहे आमीन हमें 이 말씀은 예수 그리스도의 피와 그 속죄적 가치를 강조하며 구원의 완전성과 예수님의 순결한 희생을 보여줍니다. 아멘. मुझे पता है यीशु के खून के बारे में तो जो मुझे जानना था ये और यीशु के बारे में गलत करता है हमें 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도 예수 그리스도는 흠없고 점없는 어린 양처럼 순결하고 완전한 존재로 하나님의 완전한 요구를 충족시키기에 적합한 제물이 되셨습니다. 아멘. यीशु से एना का गुणगान बने यीशु से सबका वाटर में जो के तौर पर एक एना को देकर खुदान जिस गुनाह के कारण यीशु की खुदा की तरह काम और पूरा पूरा खुदा की तरह का उसका पानी दिन और पानी का से बन गए हैं आमीन 구약에서 제사장들은 흠이 없고 점이 없는 어린 양을 제물로 바쳤는데 이는 예수님이 죄가 없고 완전한 존재로 우리를 위해 희생하신 것과 일치합니다. 아멘. अगर हमें पूछ से किया तो हम खुदा की का और पानी के तौर पर देख लिया तो एक देखना तो पानी के रूप के तौर पर हमारे साथ यीशु की कुर्बानी में साबित कर सकता है आमीन 아멘. 예수님은 죄가 없으시며 완전한 희생 제물로서 하나님과 인간관계를 회복하게 하는 역할을 하셨습니다. 아멘. यीशु ने देवगुण यीशु देवगुण और खुदा के सवाल को जाने के लिए पानी को पानी के तौर पर पेश किया जाना है आमीन 사랑하는 여러분, 그리스도의 보배로운 피로 하나님께 드린 것이라고 말씀하셨습니다. 아멘. हमारे जैसे मसीह की कीमती को खोल के स्वास्थ्य खुदा को पेश किया जाना है आमीन 예수 그리스도의 보배로운 피는 가장 귀한 피, 즉 하나님의 아들의 피로 예수님의 우리의 죄를 사하기 위한 완전한 제물이 되셨습니다. 아멘. यीशु से जो कीमती सबसे कीमती खुदा से देखेगा को हमारे गुनाहों की माफी के लिए कानून को पानी है आमीन 이 피는 단순한 제물이 아니라 우리를 구속하기 위한 값비싼 대속의 피입니다. 아멘. मुझे तो मेरे को बात नहीं बल्कि हमारी जान के लिए भारत में होते हैं आमीन 그리스도의 희생을 통해 우리는 하나님께 드려지는 의롭고 깨끗한 존재가 되며 그 피로 구속받은 하나님의 자녀로 새롭게 살아갑니다. 아멘. यीशु से जो बानी के लिए खुदा को पेश किया गया रात के बाद दुनिया स्वान करते हैं और जो खुदा के बच्चों को तौर पर अपने जिंदगी को जीने की और जो यीशु के खून से सारे दर्जों गुनाहों से आमीन 예수 그리스도의 완전한 희생과 보배로운 피는 우리를 죄에서 씻어내고 하나님과 관계를 회복시켜 주십니다. 아멘. यीशु से की कानून को मानने की हमारे गुनाहों को धो देता है और खुदा के साथ एक कानून को लगाया करता है आमीन 그리스도의 피를 의지하는 믿음을 통해 우리는 하나님 앞에 의롭고 깨끗한 존재로 서게 되며 하나님께 드려지는 보배로운 존재가 됩니다. 아멘. सीधे बोल रही बात के लिए पर दूसरा रात बाद कानून के तौर पर खुदा के सामने खड़े होते हैं और खुदा को पेश करने के लिए को पूरा कर जाते हैं आमीन 예수님의 피가 죄 없이 완전한 이유는 그분이 하나님이시기 때문입니다. 아멘. और यीशु का खून खुदा के बजाय कानून लगाने की वजह से एक उदाहरण है आमीन 구약의 예언 중 예수의 피가 하나님의 피인을 예언합니다. 아멘. आगे जाने की यीशु को ये करता यीशु का खून खुदा का खून है आमीन 우리도 오픈 바이블 이사야 53장 5절을 읽어주세요. देखेंगे सैनिक का सेवक का कृपा पाप की कौन जाए सैनिक का सेवक का कृपा पाप की कौन जाए हम देखें कृपा और उसकी कौन जाए
तो हमसे गायब किया गया और हमारी गद्दारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम छिपा पाए। सब कहे आमीन। 아멘. 예수님의 십자가 희생을 예언한 말씀입니다. 예수님께서 우리의 죄를 대신하여 고난을 당하셨고 그분의 고난과 책적으로 인해 우리가 치유와 구원을 받았음을 의미합니다. 아멘. एक ऐसा लफ्ज है जिसके लेकर यीशु की कुर्बानी की पेशकश होती है और इसका मतलब ये है कि यीशु ने हमारे गुनाहों के लिए मरा और यीशु की तकलीफ और कफारों के जरिए हमें शिफा मिलती है। हमें 아멘. 우르드 오픈 바이블 스가라셔 12장 10절을 읽어주세요. देखिए जिंदगी में जो बात उसका 12 बात को उसकी दरस आई जिंदगी में 12 बात को उसकी दरस आई तो देखेंगे और मैं दाऊद की गिरानी और यरूशलेम के बशिंदों पर फजल और गुनाहगार के लिए नासिल करूंगा और वो उस पर जिसको उन्होंने छीना है नजर करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे जैसे कोई अपने इकलौते के लिए करता है और उसके लिए तलख काम होंगे जैसे कोई अपने भरोसे के लिए होता है। सब कहे आमीन। आमीन। 장차 예수님이 십자가에 찔리실 것을 예언하는 말씀입니다. 유대인들은 자신들이 찌른 이를 바라보며 애통해야 할 날이 올 것이라고 예언하는 겁니다. 하나님께서 그들이 나를 찌를 것이라고 말씀하셨습니다. 아멘. 예수님의 십자가 사건을 예언한 말씀입니다. 아멘. 예수의 피는 하나님의 피입니다. 아멘. 예수의 피가 하나님의 피이기 때문에 우리는 얻는 은혜입니다. 아멘. 여호수아 4 오케이. 예수의 피는 하나님의 피입니다. 아멘. 예수의 피가 하나님의 피이기 때문에 우리가 얻는 은혜입니다. 아멘. 예수님의 피가 단순한 인간의 피였다면 그것은 아무런 능력이 없습니다. 그러나 하나님의 피이기에 우리는 놀라운 축복을 받았습니다. 아멘. 아멘. 우리들의 과거, 현재, 미래 모든 죄를 용서받았습니다. 아멘. 예수 피는 완전한 속죄의 은혜입니다. 아멘. 아멘. 우리도 오픈 바이블 히브리서 9장 12절을 읽어주세요. इब्रानियों की नाम पर उसे सोताकर 9 बाप 12 आए और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अपनी खुलासी कराई। सब कहे आमीन। 구약의 제사는 염소와 송아지로 피로 드렸지만 예수님께서는 자신의 피로 영원한 속죄를 이루셨습니다. 아멘. 예수의 피는 단 한 번 희생으로 영원한 속죄를 완성했으며 영원한 생명의 약속입니다. 아멘.
और यीशु मसीह का बोलते हैं ये कोई बातों के साथ अर्थी को बराबर ऊपर किया है अर्थी का वादा किया है हमें 이제는 더 이상 반복할 필요가 없는 완전한 희상 제사임을 의미합니다. 아멘. इसका मतलब ये है कि एक सामने को बात नहीं है हमें 우리도 오픈 바이블 요한복음 6장 54절을 읽어주세요. जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आपके दिन क्यों सजा करूंगा सब कहे आमीन 예수께서 자신의 몸과 피를 믿는 이들에게 제공하시는 영적 생명의 중요성을 강조하는 말씀입니다. 아멘. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가질 것이요. 예수님은 자신을 영적인 양식으로 표현하셨습니다. 아멘. 예수를 먹고 피를 마시는 것은 단순한 물리적인 행위가 아니라 예수님의 죽음과 부활을 믿고 그 안에 생명이 있음을 받아들이는 신앙의 표현입니다. 아멘. 이는 예수님과 하나가 되는 신비로운 교제를 의미합니다. 아멘. 아멘. 영생은 단지 시간을 넘어서 하나님과 깊은 관계 속에서 경험되는 참된 생명입니다. 아멘. 아멘. 예수를 믿는 자는 이 땅에서의 삶뿐 아니라 영원한 생명을 소유하게 됩니다. 아멘. 요한복음 6장 54절에 나를 마지막 날에 다시 살리리라는 예수님을 믿는 자는 죽음을 넘어서 부활의 생명을 얻게 되는 것입니다. 아멘. 예수님의 부활은 우리에게 영생을 보장해 줍니다. 아멘. 토토. 이 말씀은 예수님의 죽음과 부활을 통해 부활의 소망이 우리에게 주어졌음을 나타냅니다. 아멘. 예수님을 믿고 그분의 살과 피를 받아들이는 자는 영생을 소유하게 되며 부활의 소망을 품고 살아갈 수 있습니다. 아멘. 예수의 몸과 피는 단순한 상징이 아니라 우리 영혼의 생명을 주는 실제적인 양식입니다. 아멘. 우리도 오픈 바이블 골로새서 1장 20절을 읽어주세요. और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले हाँ वो जमीन की हो हाँ आसमान सब कहे आमीन 이 말씀은 예수 때 십자가 희생을 통해 우리가 하나님과 화목하게 된다는 중요한 진리를 전달합니다. 아멘.
ये वाले इस बात की सच्चाई को बयान करते हैं कि यीशु से खुदा की हमारी बातों पर बात किया गया तो उसी के वसीला से खुदा और इंसान का मिलाप हुआ है आमीन 아멘. 통역을 따라서 십자가 피로 화평을 이루었다. 크게 3번 선포해 주세요. और सब जो बोली कि उससे सलीब के नियामत कायम किया गया है उसके खून के जरिए हमें अपना कायम किया गया है उसके खून के जरिए हमें अपना कायम किया गया है उसके खून के जरिए हमें अपना कायम किया गया है 아멘. 예수님의 십자가 피는 하나님과 인간 사이에 화목하는 다리가 되었습니다. 아멘. इस सलीब पर यीशु का खून खुदा का खून इंसान के दरमियान मोहब्बत का नागरिक बन गया है 죄로 인해 갈라졌던 하나님과 인간의 관계를 예수의 피로써 회복시켜 주셨습니다. 아멘. तमाम इंसान के दरमियान ताल्लुक जो गुनाह से टूटता है यीशु के खून के जरिए हमारे हुआ है आमीन 예수님은 화평의 왕으로 오셔서 평화를 이루시고 화목케 하는 일을 하셨습니다. 아멘. यीशु अमन के सगादे के दूर पर आया और अमन और मुहम्मद आमीन 그리스도의 피는 단순히 죄 용서를 넘어서 우리가 하나님과 온전한 관계를 맺을 수 있도록 중요한 수단이 되어 주셨습니다. 아멘. इसलिए खून के बीच जो गुनाह मांगते हैं बच्चों हम करने नहीं कर सकते इसके बजाय तो सारे तरीकों का कर सकते हैं आमीन 아멘. 골로새서 1장 20절에 만물 곧 땅에 있는 것들이나 땅 안에 있는 것들이나 그런 말미암아 자기와 화목게 하려 하심이라. 아멘. पैदा करो इस पैदा के मुझे तरीके से आसमान को एक साथ मिला दे साथ में आसमान की चीजें आमीन 예수님의 구속 사역은 인류만을 위한 것이 아니라 만물에 대한 구속을 포함합니다. 아멘. यीशु मसीह का मुझे देने वाला काम कौन से बड़े इंसान के लिए मिलते हैं वहाँ जिनका पूजा में शामिल है आमीन 예수 그리스도의 죽음과 부활은 우주 전체를 회복과 화해를 이끌어내는 사건입니다. 아멘. यीशु मसीह की मौत और जीवन एक ऐसा वाक़या है जो पूरी संसार की बर्बादी का बायस बन जाता है आमीन 이 말씀은 예수님의 만물의 주관자로서 모든 것을 하나님과 화목하게 하신다는 메시지를 전합니다. 아멘. पूरे विश्व में लोग प्रभु के व्यक्ति तमाम चीजों के गुनाह के दर्द की तरह तमाम चीजों को खुदा का साथ दिलाता है आमीन 예수 그리스도의 십자가 피로 우리는 하나님과 화평을 이루고 구속을 받았습니다. 아멘. एक बार यीशु मसीह का खून के लिए हमने खुदा के साथ अमन कायम किया और हमें विश्वास भी किया है आमीन 이 화목을 통해 우리는 하나님과 관계 회복할 뿐만 아니라 이웃과도 화목도 이루어 가야 하는 것입니다. 할렐루야. वापस के जरिए हमने सब खुदा के साथ एक बंधन को बहाल करना चाहा था कि हम अपने दोस्तों के साथ भी इंतजार कर सकते हैं आमीन 아멘. 우리는 예수 그리스도를 믿음으로 평화의 사자로 살아가고 만물의 회복과 화해를 이룬 하나님의 계획에 참여해야 합니다. 아멘. 사랑하는 여러분, 예수의 피는 우리에게 영생을 줍니다. 아멘. 예수의 피로 인해 하나님과 우리가 화목하게 되었습니다. 아멘. 결론은 예수의 피는 곧 하나님의 피입니다. 예수님은 단순한 인간이 아니라 참 하나님이십니다. 아멘. 예수의 피를 사도행전 20장 28절은 하나님의 피라고 합니다. 아멘.
예수의 피가 하나님의 피이기에 우리는 완전한 제사함과 영원한 생명을 얻습니다. 아멘. क्योंकि यीशु का खून खुदा का खून है, हम हमें जो खुदा को माफी देता है। आमीन। 그러므로 우리는 예수의 피를 성경 말씀대로 믿어야 합니다. 아멘. लिहाजा हमें बाइबल के मुताबिक दिन करना चाहिए, अपनी ड्यूटी में लेना चाहिए। आमीन। 예수의 피를 믿는 자는 영생을 얻습니다. जो कोई यीशु मसीह के खून को पी लेते हैं, उसे हमेशा की जिंदगी मिल गई है। आमीन। 예수의 피를 의지하는 자는 죄에서 해방됩니다. जो लोग यीशु मसीह के खून को दोषों करते हैं, वो गुनाहों से आजाद होते हैं। आमीन। 예수의 피를 의지하는 자는 하나님과 화목하게 됩니다. 아멘. जो लोग यीशु मसीह के खून को दोषों रखते हैं, वो खुदा के साथ सुलह कर लेते हैं। आमीन। 오늘도 이 예수님의 피를 의지하여 믿음으로 살아나가기를 축복합니다. आज आपको यीशु मसीह के खून को दोषों करके ईमान के साथ आप आगे बढ़ने की मौका देती है। आमीन। 사랑하는 여러분 다 같이 기도하겠습니다. मेरे विश्वास से तो दुआ को जब हम बंद करेंगे, दुआ करेंगे। 성령 하나님의 임재가 예배에 참석한 여러분 마음속에 예수 그리스도로 믿음이 성장되기를 원하며 복음 전도들이 많이 배출되기를 바랍니다. मैं उम्मीद करती हूं कि मुझे कुर्बान होगा और मुझे उसके बारे करने की भरोसा करना, उसकी बात करना, स्वागत करना, तो ये सब आपको मदद करेगा आगे बढ़ने में, खुदा के काम को सरल कर देने में। आमीन। 통역으로 수고하신 교감 선생님, 여호수아 그리고 성경 읽기로 함께하신 모든 분들의 삶 속에 하나님의 사랑이 영원히 함께하기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘. तो यीशु मसीह के नाम पर सबको बंधन देने की दुआ करते हैं। खुदा की कृपा का साथ देने वाला